del cuerpo pastoral estar en oración, nadat de voorgangers hebben gebeden buscando una palabra de Dios para nosotros, en een woord van God hebben gezocht, viendo el contexto mundial en que el mundo se encuentra, en we hebben gekeken naar de context la van de situación wereld, actual, la pandemia, de situatie, de la pandemie, crisis política, de económica politieke crisis, y la necesidad de la economische, iglesia, nos pareció sabio que la palabra que Dios nos estaba dando para este año en de nood van de gemeente leek het verstandig era la palabra resiliencia. om te kiezen voor het woord veerkracht. Sí, lo dije bien, resiliencia. Veerkracht. Permítanme introducirles esta serie, esta palabra profética, primero definiendo el concepto de la palabra En resiliencia. sta me toe om eerst de concept te definiëren van dit woord. Originalmente esta palabra viene del latín Dit woord komt uit het Latijns, y viene de la palabra resilice, uit het woord resilice. lo que quiere decir Wat dit etimológicamente Wil zeggen, es saltar hacia atrás achteruit gaan y volver al estado original. en weer naar de originele positie komen. Resiliencia es la capacidad Veerkracht is de de capaciteit resistir toda crisis, om elke crisis tegen te gaan, ir hacia atrás, een beetje achteruit pero no te gaan, quedarse, maar niet daar sino que vuelve a blijven, su estado original. maar weer naar je originele Este plek gaan. concepto fue definido primeramente en el mundo ecológico. En dit werd eerst gebruikt in de wereld van de ecologie. Los ecologistas notaron que el ecosistema tenía la capacidad de reinventarse. De ecologen zagen dat het mogelijk is om je weer te Así que no herbouwen als het ware. importa a qué crisis o a qué trauma natural la naturaleza es sometida, Dus het maakt niet uit welke de natuurramp is, como el incendio forestal de un bosque of een bos die in brand komt, o como la deforestación de un bosque, el bosque siempre tendrá la forma de reinventarse y restaurarse. het bos zal zich weer altijd kunnen herstellen. Resiliencia quiere decir la capacidad de resistir todo trauma Veerkracht betekent y volver a restaurarse. stand kunnen houden tegen welke trauma dan ook en weer komen Así tot que je desde el toestand. mundo de la ecología Dus in de wereld van de ecologie fue pasando a las diferentes áreas. werd het overgebracht naar andere Entonces en la delen. ingeniería notaron que la materia Dus ook in de techniek zagen zij podía volver a su estado original. dat de materie weer naar zijn originele Es stand como kon un komen. resorte Het que is usted als estira, een elastiek pero que al soltarlo vuelve a su estado. dat je uitreikt, maar wanneer Puede je ser loslaat llevado weer a komt toda presión, tot de originele pero toestand. siempre vuelve a su Stand. estado. Maar het keert weer terug op de originele Encuentra la stand. manera de volver a su estado. Het vindt weer de manier om zijn originele stand te Entonces, houden. los psicólogos De psychologen aplicaron el mismo concepto en el mundo de la psicología hebben dezelfde concept gebruikt in y de wereld. definieron como resiliencia En definieerden als la veerkracht capacidad que tienen todas las personas de capaciteit die iedereen de kent afrontar cualquier trauma o crisis, om welke trauma of como crisis la dan ook pérdida de un ser querido, tegen te gaan. Bijvoorbeeld pero het después de verlies un tiempo van een dierbare. la persona tiene la capacidad de restaurarse, Maar na een tijd zich te herstellen, sanarse, genezen, aceptar la pérdida, het verlies te accepteren, recuperarse y continuar hacia adelante. jezelf herpakken en vooruit te gaan. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Begrijpt u wat ik zeg? Resiliencia es la capacidad de afrontar cualquier crisis en la vida y continuar hacia adelante. Veerkracht is om stand te houden welke de crisis dan ook Ahora, is. en el mundo espiritual hemos llamado resiliencia espiritual En in de geestelijke wereld hebben wij geestelijke Oiga veerkracht bien. genoemd. al poder De kracht que Dios ha dado a cada creyente die God elk gelovige por heeft la gegeven resurrección de entre los muertos, door de opstanding para uit de que dood. los creyentes en Zodat Jesucristo, De gelovigen in los Jezus, lavados con la sangre del Cordero, degenen die gereinigd zijn met los zijn bloed, revestidos con el Espíritu Santo, bekleed met de Heilige Geest, reciban el poder de kracht de ontvangen vencer om todos los ataques del infierno welke aanval dan y ook van de todos los duivel ataques naturales, tegen te gaan. los espirituales De geestelijke y los aanvallen físicos. en de fysieke aanvallen. Resiliencia espiritual Geestelijke es la veerkracht capacidad que tiene el creyente is de capaciteit die de gelovige de heeft resistir los ataques espirituales del diablo om de geestelijke aanvallen van de duivel y los tegen te gaan físicos naturales, en de natuurlijke vencer aanvallen
vencerlos om die te overwinnen y seguir a otro nivel. en vooruit te gaan op een ander niveau. No sé si está quedando claro Ik weet niet of todavía. het duidelijk is. Yo quisiera metérmele en el corazón a cada uno Ik zou in uw hart willen kruipen y poder abrir los ojos del entendimiento para que comprendan este concepto. en uw verstand te openen zodat u begrijpt wat ik bedoel. Es exactamente lo que hizo el apóstol Pablo. Het is hetzelfde wat apostel Paulus deed. Vamos a nuestro texto base en el día de hoy. Laten wij naar een tekst gaan in de Efesios Bijbel. capítulo 1, versículo 19 hasta el 23. Efesiërs 1, Abra su Biblia conmigo, 19 por tot en favor. met 23. Efesios 1:19 dice, oiga bien, estamos diciendo que resiliencia espiritual We zeggen dat geestelijke es la veerkracht capacidad que tiene el creyente de capaciteit is die de gelovige por el heeft poder que Jesucristo le ha dado door de kracht die Jezus heeft de gegeven vencer om te overwinnen los ataques del diablo welke de aanvallen ook y los zijn naturales, van de duivel en de natuurlijke enfermedades, ziektes, la pérdida de un ser querido, het verlies van het la pérdida dierbare, de la economía. het verlies in de Es economie, la fortaleza que tiene el de creyente kracht die de de gelovige heeft vencer la depresión, om de depressie de tegen vencer te el gaan, insomnio, de slapeloosheid tegen te de gaan, vencer los ataques de aanvallen, físicos, fysieke aanvallen, vencerlos die overwinnen y seguir a otro nivel. en vooruit te blijven gaan op een ander niveau. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios 1:19. Efesiërs 1:19. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero, y sometió todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas, Alles. dígalo otra vez, todas las cosas Hij heeft alles bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dígame, Amen. porque esta palabra está poderosa. Dit woord is Usted que krachtig. está en su casa, esta palabra está poderosa. Dit woord is krachtig. Déjenme compartirles. Sta me toe met u te El apóstol delen. Pablo está presentándose delante de Dios por los creyentes de la ciudad de Éfeso. Apostel Paulus komt voor de Heer, voor de gelovigen van Efeze. Pablo pide tres cosas. En hij vraagt om 3 En dingen. primer lugar, el versículo 17 dice, Vers 17 zegt: oro para que Dios dé espíritu de revelación Ik bid zodat u een geest van inzicht en el krijgt conocimiento de Dios. in wie God is. Primero, quiero que conozcan a Dios. Ik wil dat jullie God leren kennen. Como dijo alguien, Zoals iemand ooit zei. solo pueden conocer a Cristo aquellos que se arrodillan delante de Él. Alleen degenen die knielen voor hem kunnen Jezus leren A kennen. Jesús solamente puede ser llegado a conocer mediante revelación. Jezus kan gekend worden door middel van openbaring. Por eso es que el hombre natural no entiende. Daarom begrijpt de natuurlijke mens Por niet. mucho que usted le explique, necesita la revelación del Espíritu Santo. Hoe meer u hem ook uitlegt, heeft hij de openbaring Pablo van de dice, Heilige Geest yo nodig. oro por espíritu de revelación a fin de que le conozcan a Él. Paulus zegt, ik bid voor een geest van Número uno. inzicht. Número voor jullie. dos, En ten tweede, que Dios alumbre los ojos del entendimiento para que comprendáis cuál es la herencia a la que Él os ha llamado. dat uw hart verlicht mag worden, zodat u weet welke de erfenis is die hij u heeft achtergelaten. Conozcan a Dios, Dat u God leert kennen, conozcan cuál es la herencia de erfenis que kennen. nos espera a los que servimos a Dios. Wat wordt er voor ons ¿Por qué verwacht? estamos luchando? Waar vechten ¿Cuál wij es voor? nuestra recompensa? Wat is onze beloning? ¿Dónde vamos a terminar? Waar zullen wij eindigen? La eternidad con Dios, su reino. Eeuwigheid met God in zijn Pero en koninkrijk. tercer lugar, En ten derde y Él dice, zegt y hij, para que sean conocedores del poder que opera en nosotros. en dat u de kracht in jullie Lo kent. tercero por lo que el apóstol Pablo está pidiendo a Dios que alumbre, que revele, que abra los ojos del entendimiento de la iglesia de Jesucristo, Het derde waarvoor Paulus vraagt, zodat uw hart verlicht es wordt, para que entiendan is zodat zij cuál es el begrijpen poder que opera en nosotros, welke de overweldigend cuál grote es la autoridad kracht que is. está en ti, Welke de autoriteit in u cuál is. es el poder que opera en ti. De kracht die in u is. Pablo lo dice de esta manera. Paulus zegt het als volgt.
el poder que opera en nosotros. En hoe de overweldigend Por grote favor, krachtige permítame werking incluirme a mí también, porque Pablo se incluyó. in ons, ik zal ons zeggen El dat poder Paulus que ook opera en ons zei. nosotros es el mismo que operó en Jesucristo resucitándole de los muertos. Die macht was ook werkzaam in Christus. Aleluya. Toen God hem uit de dood wekte, Número 1, Ten resucitó eerste, a Cristo de entre los muertos. heeft Jezus Y opgewekt número uit de dood. 2, En le 2, sentó a la diestra del Padre sobre toda autoridad, poder, dominio y señorío. en hem een plaats gegeven aan de rechterhand van Oh, God. hay tanta carne aquí para comer hoy, Er is zoveel van te leren, pero permítame en el poco tiempo que me queda maar in de weinige tijd dat ik heb, poder expresar lo que significó la resurrección de Cristo y el sentarlo a la diestra del wil Padre. ik vertellen wat de opstanding van Jezus Lo que el betekent en dat hij aan de apóstol está rechterhand ging diciendo, zitten. que Dios alumbre los ojos del entendimiento Dat hij uw hart verlicht, para que usted entienda zodat u que el begrijpt poder que está en usted dat de kracht in u es el mismo. dezelfde Diga conmigo, kracht el macht mismo. is. Vamos, Dezelfde, dígalo en voz alta porque yo no los oigo. dezelfde macht Es el mismo is dezelfde que macht operó en Jesucristo die Jezus liet opstaan resucitándole de los muertos. uit de dood. La resurrección de Cristo, De opstanding van Jezus, más que un acontecimiento, meer dan een gebeurtenis, es una persona. is het een persoon. Jesús no dijo, Jezus zei, la resurrección es levantar a los muertos. No, 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 no. zei niet dat opstanding is Porque de doden laten entonces opstaan. estuviera diciendo que es un acto, Want dan zou hij zeggen dat het een que handeling es un is. acontecimiento, Een gebeurtenis. que es un suceso. Een gebeurtenis. La resurrección, dijo Jesús, De opstanding, zei Jezus, soy yo. ben ik. Jesús dijo, yo soy Jezus zei, ik la ben resurrección de opstanding y la vida. en het leven. La resurrección no es un De acontecimiento. opstanding is geen La gebeurtenis. resurrección no es un hecho. Geen La handeling. resurrección es una persona. Het is een persoon. Jesús es el autor de la vida. Jezus is de auteur Y todo van el het que leven. tiene a En Jesús, enige die Jezus o heeft, todo el que tiene a Jesús, enige die Jezus heeft, tiene la vida. heeft het leven. Jesús dijo, yo soy la resurrección. Jezus zei, ik ben de Y opstanding. todo aquel que cree en mí En enige die in no mij gelooft, morirá, zal niet sino que sterven. tiene vida. Je hebt leven. La resurrección tiene varias De implicaciones. opstanding Una de las cosas que pensamos nosotros cuando alguien muere heeft meerdere waarheden. Wanneer wij denken aan iemand die doodgaat, es que ya no hay esperanza. is dat er geen hoop meer is. Pero Jesucristo nos ha mostrado Maar Jezus heeft ons laten zien que para Él nunca es demasiado dat tarde. het voor hem nooit te laat is. Todo el mundo Heel de wereld puede perderlo todo, kan alles verliezen. pero en Jesucristo siempre habrá esperanza. Maar in Jezus zal er altijd hoop Y la zijn. muestra es En het bewijs hiervan is, porque Jesús omdat Jezus no solo Él mismo duró 3 días después de muerto para resucitar, niet alleen 3 dagen dood was om op te sino que staan, resucitó a uno que tenía 4 días que había muerto. maar hij iemand liet opstaan die al 4 dagen dood was. Oiga bien, Luister goed. Jesús duró 3 días Jezus was al 3 dagen dood. y resucitó a otro que tenía 4 días En liet een ander opstaan uit de dood die al 4 ¿Sabe usted dagen para dood qué? was. Weet u waarvoor? para enseñarnos Om ons te que onderwijzen para el Señor nunca es demasiado dat het tarde. voor hem nooit te laat is. No importa si pasaron 3 días. Het maakt niet uit of er 3 dagen voorbij waren. Cuando Jesús pidió que le movieran la piedra, Marta dijo, Señor, tiene 4 días. Toen Jezus vroeg, laat de steen Tiene verdwijnen, zei ya. Martha, het is 4 dagen dat Y hij dood Jesús le is, dijo, het stinkt. no te he dicho que si crees, En Jezus zei, verás la gloria de Dios. ik zeg toch dat als u Yo gelooft, soy la u resurrección. Gods glorie zult Yo zien. soy la Ik resurrección. ben de opstanding. Jesús estaba mostrando, Jezus liet zien, resucitando a Lázaro 4 días después de muerto. liet Lazarus opstaan uit de dood. Resucitando él 3 días después de muerto. Liet zichzelf opstaan De uit que de para el dood. Señor nunca es demasiado En liet tarde. zien dat het voor hem El nooit te mensaje laat que el is. Señor Jesucristo estaba De enviando. boodschap dat Jezus gaf, Para muchos la muerte is dat voor velen de es dood el final. het einde is. Pero para Dios Maar voor God todo, is alles. todo Alles es posible. mogelijk. Para Dios nunca es demasiado God tarde. is het nooit te laat.
plaats. El primer milagro del Señor Jesucristo De eerste wonder van fue onze Heer convertir el Jezus agua en vino. was water in El wijn proceso que puede veranderen. tomar años Het proces dat lo jaren hizo en in beslag ging, segundos deed hij in para seconden mostrarte a ti. om u te laten zien Jesús es el Señor del dat tiempo. Jezus de Heer is van Jesús de no tijd. tiene tiempo. Hij kent geen Él tijd. es el Señor del Hij is tiempo. de Heer van de Para el tijd. Señor nunca es demasiado Voor hem tarde. is het nooit te Yo no laat. sé lo que el 2020 te ha robado. Ik weet niet wat 2020 u Yo heeft no sé lo que el afgenomen, 2020 te ha arrebatado. van uw handen heeft Pero genomen. hoy vengo a decirte, Vandaag kom ik para el zeggen, Señor nunca es demasiado voor de Heer tarde. is het nooit te laat. Para el Señor nunca hay Voor límites. de Heer is er geen El limiet. Señor no tiene Hij límites. kent geen limieten. Él puede convertir Hij kan en segundo En seconden. los que te tomó a ti años conseguir. maken wat het u Él jaren puede kost. cambiar Hij kan. tu situación y circunstancia. Tu situatie veranderen. Alguien diga amén, por favor. Amen. Dele fuerte el aplauso al Señor. Amen. Nunca es demasiado Het tarde. is nooit te laat voor de Heer. Resiliencia. Veerkracht. El poder que operó en Jesucristo resucitándole de los De muertos kracht die Jezus liet opstaan uit de dood. y sentándole a la diestra del En Padre. hem in hemelsferen liet zitten. La resurrección no solamente habla Opstanding praat niet de que el alleen Señor es el Señor del tiempo, over dat de Heer eigenaar is van de tijd. también habla de que Él ha vencido Maar dat hij heeft overwonnen. todos los enemigos. Alle vijanden heeft Él ha overwonnen. vencido Hij heeft y Él es el overwonnen. autor de la vida. En is de auteur van het leven. El libro de Mateo, capítulo 27, Matthäus- versículo 52 dice 27, 52 que zegt cuando Jesús murió, dat toen Jezus stierf, las tumbas se abrieron. de graven geopend Y werden. cuando Él resucitó, En toen hij opstond, algunos de los santos que habían muerto se levantaron también. sommige van de heiligen ook opstonden. Jesús dijo en el capítulo 5 de Juan, versículo 29, Jezus zei in vers 5, viene la hora y ahora es vanaf het 29. cuando los muertos en Jesucristo Het is de tijd waarin de doden in Jezus escucharán la voz del Hijo de Dios de stem zullen y van horen a resucitar. en zullen opstaan. Viene el día y la hora donde todos los muertos, De dag komt waarin alle hay doden, tanto poder en Jesús, er is zoveel hay kracht in tanta Jezus, autoridad en Jesús, zoveel hay autoriteit, tanta gloria en Jesús, zoveel que glorie, cuando Jesús estuvo delante de la tumba de Lázaro, dat toen Jezus voor de graf van tuvo que ser Lazarus was, específico y llamar solo a Lázaro. hij specifiek moest zijn. en Porque moest si él dice zeggen, levántense, want als hij zegt, todos sta los op, muertos se levantarían. zouden alle doden Pero opstaan. llega el día, Maar de dag komt viene la hora, de tijd cuando todos los muertos, waarin alle desde el doden principio hasta el final, vanaf het begin tot het escucharán la einde voz de Jesucristo de stem van Jezus y zullen horen resucitarán. en zullen opstaan. Aleluya. Halleluja. Hay poder en Jesús. Er is kracht in Jezus. La resurrección de Cristo De opstanding van es la Jezus esperanza de vida eterna de todos is los de creyentes. hoop voor eeuwig leven. El poder que operó en Cristo De kracht in Jezus lo resucitó. liet hem opstaan. Pero ese poder también lo hizo sentar Maar die macht a la liet hem ook diestra del zitten Padre. aan de rechterhand van de Vader. sobre todo poder, autoridad, dominio y señorío. Over alle heerschappij. Esto habla de posición. Dit praat over positie. Ahora Cristo Christus ha sido sentado a la diestra del zit nu aan de Padre rechterhand van de y ha Vader. sometido todo principado, poder, dominio, señorío bajo sus pies. En heeft alle koninkrijken Esto habla de zijn posición. voeten ondergeworpen. Esto habla de posición. Dit spreekt over positie. Pablo utiliza un sinnúmero de palabras que parecen sinónimas. Paulus gebruikt woorden die synoniemen lijken. Por ejemplo, Bijvoorbeeld él habla, dice ahí, sobre todo principado. over elk koninkrijk. La palabra griega es la palabra archi o arche. Het woord dat we daar zien is arke. Ustedes recuerdan que cuando niños Herinnert u dat als kinderen decían que los superhéroes tenían unos archienemigos. ze zeiden dat de Es helden vijanden hadden? exactamente la misma palabra. Het is hetzelfde woord. Archi, gran, Archi. principal, principado. Y Heerschappij. esto tiene que ver con jurisdicción. En dit heeft te maken met macht. O sea, el área, el territorio bajo una autoridad. Dus het territorium onder een autoriteit. Dice, sobre todo principado Over hemelse y vorsten. autoridad y Heersers. poder. Machten. La palabra poder ahí es Krachten. dinamos. Het woord daar is dynamis. La palabra grande Het woord groot.
es la palabra megatón, Megaton. que es lo que se utiliza para hablar de el valor que tiene de fuerza una bomba atómica. Dat wordt gebruikt om de waarde, de kracht van een atoomboom te definiëren. Si usted no ha recordado ninguna de las palabras griegas, no se ha perdido de nada. Als u de woorden niet herinnert, dan maakt het niet uit. Lo único que importa Het enige wat uitmaakt es que el apóstol Pablo incluyó todas las áreas habidas y por haber. is dat apostel Paulus alles opnoemde. Principados, Vorsten, potestades, heersers, poderes, machten, autoridades. Lo autoriteiten, incluyó todo. krachten, alles noemde hij op. Jesús hoy Jezus vandaag tiene una posición kent een positie sobre todo principado, over elk sobre toda vorst, autoridad, heersers, sobre todo poder, alle macht en sobre kracht, todo señorío. alle heerschappen, Todo, alles, todas las cosas alle dingen están sujetas bajo sus pies. zijn aan zijn voeten gelegd. Yo creo que usted está de acuerdo conmigo. Ik weet dat u het met mij eens bent. Honestamente, Werkelijk no gezien es difícil entender is het niet moeilijk om te que begrijpen Dios tiene todo poder dat God alle macht para heeft resucitar a Jesús de entre los muertos. om Jezus te laten opstaan uit de No es dood. difícil entender Het is niet moeilijk om te begrijpen que el Señor tiene autoridad sobre todos los demonios. dat de Heer de kracht heeft over alle No es demonen. difícil entender que para Dios todo es posible. En dat voor hem alles mogelijk is. Lo difícil de entender, Het moeilijke om te lo begrijpen, incomprensible de esto, wat onbegrijpelijk is es que Él dice is dat hij zegt que lo ha dado por cabeza a la iglesia. dat hij het aan de kerk heeft gegeven. Lo difícil de comprender Het moeilijke om te es que Dios te ha begrijpen dado a ti el poder. is dat God u de Oiga kracht bien. heeft gegeven, de Por esta macht. causa doblo mis rodillas delante del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hierdoor kniel ik voor de Heer, Para que Dios dé espíritu de sabiduría, de revelación. zodat God openbaring Que geeft, Dios alumbre los ojos del entendimiento. dat hij uw hart verlicht, Para que conozcan a Dios. zodat u God leert Para que kennen, sepan cuál es la herencia a la que los ha llamado. opdat u weet welke de erfenis Y cuál is es el poder que opera en en nosotros. de macht die in ons El te poder werk que gaat. opera en ti. De macht die in u te Lo werk único que gaat. puede impedir Het enige o determinar cómo se manifiesta el poder de Dios en wat tu vida kan bepalen hoe het es si no lo manifesteerd wordt, entiendes. is als u het niet La begrijpt. condición es entenderlo. Het is Por begrijpen. eso Pablo dice: Daarom zegt abre los ojos del entendimiento verlicht uw para hart, que la iglesia de una vez por todas sepa zodat de gemeente weet quiénes son en Jesucristo. wie zij zijn in ¿Cuál es la Jezus. posición en la que hoy nos encontramos? Welke de positie is. El mismo poder que operó en Cristo resucitándole de los muertos. Dezelfde macht die Jezus liet Es el opstaan uit mismo de dood. poder que está operando en ti. Dezelfde macht in Es el u. mismo poder que reside en ti. Dezelfde macht in u. Dios te ha dado a ti por cabeza. God heeft u als hoofd Dios te ha gelegd. dado a ti por cabeza. Als hoofd. Por autoridad sobre todas las Als cosas. autoriteit boven alle dingen. Alguien puede decir amén. Amen. Lo incomprensible Hoe onbegrijpelijk es que Dios te haya confiado esto a ti y a mí. is het dat God u en mij dit heeft gegeven. He estado viendo los conflictos que han tenido algunas familias. Ik heb gekeken naar de conflicten in families. Vi la historia de Bill Gates con la relación a sus hijos y su herencia. Ik zag het verhaal van Bill Gates en zijn kinderen met betrekking tot zijn erfenis. El tesoro, De schat, las riquezas del señor Gates está valorado en 88.000 millones de dólares. de rijkdommen van Gates waren 88 miljoenen. Pero en su testamento ha asignado una herencia solo de 7 millones para sus 3 hijos. Maar in zijn testament heeft hij 7 miljoen aan zijn kinderen A overgelaten. cada uno ha dejado en su cuenta 7 millones. Aan één ieder 7 miljoen. Pero él tiene 88.000 millones de dólares. Maar hij heeft 88.000 miljoen. Hay una historia muy popular. En er is een verhaal die heel populair Se le is. llama Los Hermanos Meléndez. Je noemt het de broeders Melenges. 2 hijos 2 kinderen. de unas personalidades ricas De kinderen van 2 rijke que no le mensen habían dado la herencia. die geen erfenis ontvingen. Y ellos querían participar de la herencia de sus En padres. zij wilden deelnemen aan die erfenis. Y para poder heredar, mataron a sus padres. En om te kunnen erven hebben zij hun ouders Esto ha sido vermoord. llevado a la película, al cine, a Hollywood. Dit is gebracht in Hollywood.
La herencia. Erfenis. Mire la dificultad que tienen los hombres para dejar la herencia a sus hijos. Kijk hoe moeilijk het is voor de mensen om Mire el erfenis af te desespero de los laten hijos por voor de heredar de sus kinderen. padres. En de wanhoop van de kinderen om te kunnen erven van hun ouders. Pero ¿saben algo? Maar weet u, Dios no es así. God is niet zo. Dios no se ha reservado absolutamente nada. God heeft niks voor zichzelf Dios no se ha gelaten. reservado nada, sino que todo lo ha querido Niks. Hij heeft alles compartir. willen delen met ons. Lo ha querido dar. Hij heeft alles willen geven. Romanos 8:32 dice: Romeinen 8:32 zegt. el cual no escatimó ni a su propio hijo, Niet eens zijn eigen zoon. sino que lo entregó. Hij gaf hem. ¿Cómo no nos dará también con él todas Des te meer las cosas? alle dingen zal hij ons geven. Dios ha dejado su herencia. God heeft zijn erfenis achtergelaten. Dios ha ganado la batalla contra el diablo. Hij heeft de strijd gewonnen tegen de Ha duivel. vencido. Hij heeft Ha overwonnen. recibido poder, autoridad, Hij heeft señorío, kracht, autoriteit, sobre todo heerschappij. principado. Y lo ha dado por cabeza a la En iglesia. heeft de kerk als Te lo ha hoofd dado a ti. aan u gegeven. Tú eres el heredero de Dios. U bent de El erfenaar poder van que God. operó en Cristo es el mismo que está en ti. De kracht in Jezus. Por de eso el macht Señor le is dijo: over u. vayan, En daarom zei hij: ga. resuciten muertos, Laat de doden sanen opstaan. enfermos, Genezen zieken. liberten a los cautivos, Bevrijd degenen die abran los gevangen cielos zijn. para los que están perdidos. Open de hemelen. Porque el Señor te ha revestido de autoridad. Want de Heer heeft u de autoriteit Hay un gegeven. poder resiliente en cada creyente Er is een veerkrachtige para kracht resistir toda crisis, om elke crisis tegen te gaan. vencer toda batalla Elke strijd te winnen. y adquirir, lograr los sueños, el propósito de Dios. Dromen van God te bereiken. 2020 no pudo contigo. 2020 kon u niet El aan. año 2021 es el año de la resiliencia. Es el año de reponerte. Jezelf te herpakken. Tomar posesión Je positie de tu innemen posición en Jesucristo in Jezus. y reinar con Él. En te regeren Alguien met diga hem. amén. Amen. Oh, no nos vencerán. Niks No zal nos ons vencerán. No We retrocederemos. zullen niet achteruit gaan. Aleluya. Halleluja.